Okay, so tadi kita dah tengok the types of hormones dan now kita nak tengok macam mana how the hormones cause the changes in the target cell physiology and metabolism and apakah dia orang punya mechanism of action. So ada dua dia punya mechanism of action. Yang the first one itu adalah melibatkan gene activation dan bila kita gene activation memang kita akan fokus on steroid hormone. Dan yang kedua, kenapa? Sebab dia tadi as I said dia boleh bind dengan dia punya intracellular receptor to form the transcriptional complex which promote transcription of a gene. Hence, gene is activated lah. Basically kan. Dan yang kedua adalah melibatkan non-steroid hormone disebabkan dia tidak boleh cross. Dia memerlukan second messenger, perutus kedua, perantara kedua, iaitu in this for your syllabus kita belajar Cyclic AMP saja. Actually ada banyak lagi second messenger, cuma kita akan fokus entirely on Cyclic AMP lah. Dan ini contoh hormon yang akan yang akan melibatkan this mechanism of action adalah first kita ada this amine derived hormone, contohnya adrenaline, dan juga kita ada this glucagon iaitu lipid derived peptide derived hormone. Okey, yang atas ini steroid hormone ni semua melibatkan seks hormon, testosteron, estrogen dan sebagainya. All these dia akan the mechanism of action adalah gene activation. Okay, make sure awak nampak perbezaan dia, senang saja, sangat simple. First, mari kita start dengan gene activation. So, ini adalah gambar rajah yang saya ambil. First adalah steroid hormone, which is the lipid soluble. Dia akan enter the target cell from the bloodstream. Okay, daripada blood capillary, daripada bloodstream, dia akan enter the cell by crossing the plasma membrane. After that, dia akan bind dengan dia punya intracellular receptor to form what we call hormone receptor complex. This hormone receptor complex dia juga adalah a transcriptional complex which binds ke dalam then dia akan transported into the nucleus, binds to the DNA and acts as transcription factor which promotes DNA transcription. Bila dia form this what we call hormone receptor complex iaitu merupakan transcriptional complex, dia akan will be translocated ke dalam nucleus melalui nucleopore. After that, dia akan bind to a specific region on the DNA and then dia akan promote what we call DNA transcription. Bila ada DNA transcription, maksudnya akan adalah all the enzyme RNA polymerase dan sebagainya akan datang. Okay, dia akan cause, dia akan initiate, dia yang akan puncanya. That's why dia panggil transcription factor. Factor untuk transcription berlaku. So, tetapi the one yang akan carry out all the thing adalah enzim-enzim lain lah. All the RNA polymerase, DNA semua tu akan datang kan. Okay, DNA helicase semua akan datang lah untuk unwind DNA dan sebagainya. Kemudian after that akan menghasilkan this what we call mRNA. mRNA of a specific gene is then produced. After that dia akan translated lah. Bila mRNA dah produce, akan dibawa keluar daripada the nucleus and then translated inside the rough endoplasmic reticulum by the ribosomes. After that, this protein dia akan will be processed di dalam Golgi apparatus to produce what we call functional protein. After that, this protein dia akan carry out dia punya action lah, sama ada dia akan dibawa ke plasma membrane ataupun dia berada di dalam sel ataupun dibawa keluar sebagai enzim dan sebagainya. So basically, after that the protein akan carry out its function. Dan basically what can we talk about it adalah the binding of hormone to its receptor you kena letak ni intracellular receptor akan induces gene expression to occur. You boleh nampak binding tadi cause DNA transcription and then akan ada this translation. After that means that the DNA is expressed lah, the gene is expressed. Itu contoh yang kita dah pernah tengok adalah sebenarnya lah. Okay, example of lipid derived hormone that induce gene activation adalah the one yang kita melibatkan estrogen. Estrogen ini adalah a form of lipid derived hormone. Dan estrogen ini ketika during pregnancy in chapter 6 reproduction SEM 1, during pregnancy placenta akan menghasilkan estrogen. Apa yang berlaku dekat estrogen tadi? Basically, estrogen tadi dia akan induces oxytocin receptor on uterus. Dia akan menyebabkan expression of oxytocin receptor on uterus. Macam mana ia berlaku? So basically during pregnancy and parturition, okay, ketika pregnancy dan ketika perempuan nak beranak, estrogen hormones dia akan travels in the mother's blood to the smooth muscle cell in uterus ataupun SMC lah. Dia akan travel to the smooth muscle cell in uterus. Dia akan travel dekat sini. Ini adalah keliling-keliling ini akan ada smooth muscle cell. Okay.
Dia akan travel ke smooth muscle cell. After that, apa yang berlaku ialah this estrogen receptor, it will enter the smooth muscle cell. Enter tu secara, dia akan cross, okay? Dia akan diffuse across the membrane disebabkan dia adalah lipid, kan? Dia akan cross and bind to the intracellular estrogen receptor and forming what we call transcription complex. After that, sama juga macam tadi, bila estrogen dah bind pada estrogen receptor, now dia form this what we call estrogen receptor complex. Dia masuk ke dalam nukleus bind pada DNA dan menghasilkan mRNA, dan mRNA ini adalah mRNA itu datangnya apa benda mRNA yang dia transcribe tadi? Dia adalah gene oxytocin receptor gene. So now akan ada info mengenai oxytocin receptor gene. After that akan ada translation. Now kita akan dapat this protein oxytocin receptor. After that oxytocin receptor tadi dia akan dibawa keluar and dia akan express dekat the smooth muscle cell punya membrane. That's why lah hasil daripada estrogen masuk, now akan ada this what we call as oxytocin receptor. Ini adalah oxytocin receptor. Okay, you boleh nampak daripada estrogen masuk, dia akan trigger gene expression, dia akan promote the expression of oxytocin receptor. Oxytocin receptor are produced and transported to the smooth muscle cells membrane. Now penuhlah dekat atas ni, okay, dengan oxytocin receptor, and then dia akan, bila dia bind dengan oxytocin, uterine contraction akan occur. Itu adalah lipid derived. How about the second messenger, cyclic AMP? Bila dah kata, as I said, cyclic AMP, itu adalah lipid hormone. How about the peptide hormone and amine hormone? Okay, basically diorang adalah non-steroid. Diorang bukan steroid. Jadi diorang very water soluble and cannot cross the plasma membrane. Jadi apa yang perlu dia buat adalah dia akan bind dengan dia punya specific receptor on the surface of the membrane. Okay, contohnya adalah G-protein couple receptor. Kita akan tengok nanti. Bila dia bind dekat this G-protein couple receptor, dia akan activate what we call a signal transduction pathway. Signal transduction maksudnya dia akan pass kepada someone. Signal transduction tu kita akan pass, okay? Signal transduction pathway, which is a series of cellular protein that converts an extracellular signal, which is the hormone, kepada specific intracellular response. Daripada extracellular messenger, now dia become intracellular messenger. Macam mana caranya? Contohnya adalah kita ada hormon adrenaline and epinephrine. Hormon adrenaline and epinephrine ni dia adalah basically mereka ni adalah hormon. Okay, mereka adalah lipid, mereka adalah peptide hormone. Dia adalah adrenaline, dia adalah amine hormone. Dia adalah amine hormone, amine derived hormone. So as I said, dia tak boleh nak cross the membrane, jadi dia akan bind dekat dia punya receptor yang kita panggil G-protein couple receptor. Kenapa dipanggil G-protein couple receptor? Sebab actually receptor ni ada satu lagi protein yang akan attach dekat dia, iaitu yang dipanggil G-protein. Inilah the G-protein. Okay? G-protein ni awal-awal dia attach dekat this receptor. Dia couple dengan this receptor. That's why this receptor kita panggil G-protein couple receptor. What happen is that bila the binding of this adrenaline, okay, this hormone, dia akan activate, dia akan awal-awal bila tak ada hormone bind, this receptor ini is inactive. Bila dia inactive, dia akan bind dengan G-protein. Tetapi bila ada hormon, which is contohnya adrenaline, dia bind dekat this G-protein couple receptor. Now this G-protein couple receptor dia aktif. Bila dia aktif, this G-protein pun akan aktif. Bila G-protein aktif, dia akan dissociate from the receptor. Dia akan pergi dekat protein lain. Contohnya adalah this what we call adenylyl cyclase. Dia akan activate pula this another protein, iaitu adenylyl cyclase. Bila adenylyl cyclase is activated, adenylyl cyclase pula dia adalah satu enzim yang akan convert ATP kepada cyclic AMP. So bila adenylyl cyclase activated, now ATP will be converted kepada cyclic AMP, dan you boleh nampak cyclic AMP ni lah the second messenger. Okay, bukannya this protein and enzyme, tidak. Molekul yang boleh travel across the cytoplasm, itulah dia the second messenger, iaitu cyclic AMP. Cyclic AMP pula, dah nama pun second messenger, dia akan activate pula another enzyme, another protein. In this case, protein kinase A. Protein kinase A pula, enzyme, dia akan activate pula another enzyme, phosphorylase kinase, activate pula glycogen phosphorylate, and then this glycogen phosphorylase dia akan convert glycogen to glucose.
okay, you boleh nampak akan adanya pass from one signal to another, one enzyme to another enzyme. Okay, dia akan activate. Itu yang dikatakan signal transduction pathway. Cumanya sekarang kalau awak nak tengok, sebabkan adenylyl cyclase ni adalah enzim, dia bukan tukar satu ATP pada cyclic AMP, tidak. In fact, banyak lagi cyclic ATP yang dia akan ditukar kepada cyclic AMP. Now, cyclic AMP akan berganda-ganda. Okay, the number, the amount of cyclic AMP akan lagi banyak. Okay, berbanding biasa, dan you boleh nampak walaupun hanya satu hormon yang akan bind kat reseptor, dia punya the amount of second messenger yang akan produce lagi banyak daripada atas. Bila banyak cyclic AMP, dia akan activate lagi banyak protein kinase A. You bayangkan if let's say ada 100 cyclic AMP, dia akan activate 100 protein kinase A. Now dia akan activate another enzyme, another protein, menyebabkan what can we say adalah the action di dalam ini dia akan amplify. Dia akan lagi banyak daripada biasa. Okay? The signaling akan create what we call cascade effect. Cascade means effect bertangga that amplify each time one protein activates another. Dan you kena faham protein kinase A ni, walaupun dia adalah enzim, dia memang akan activate phosphorylase kinase. Tetapi dalam sel ada banyak phosphorylase kinase. Satu enzim tadi bila dia activate, dia akan activate pula another phosphorylase kinase and another phosphorylase kinase. So akan ada amplification of response walaupun hanya satu saja hormon yang akan bind. So akan ada amplification of intracellular response. Okay? Contohnya inilah contohnya non-lipid hormone. Okay, contohnya adalah let's say tadi kita bagi contoh epinephrine ataupun adrenaline. Dia akan bind dekat dia punya G protein coupled receptor. Awal-awal tu dia inactive. Now bila bind, the binding of this non-lipid hormone kepada this G protein coupled receptor, dia akan activate the G protein. G protein pula akan activate this enzyme adenylyl cyclase. Now adenylyl cyclase become activated. Adenylyl cyclase pula akan promote the conversion of ATP kepada cyclic AMP, dan disebabkan di dalam sel, okay, dia adalah enzim adenylyl cyclase, lepas dia convert satu ATP pada cyclic AMP, dia akan convert pula another ATP, many ATP kepada lagi-lagi banyak cyclic AMP. Now you boleh nampak the amount of cyclic AMP sangat-sangat banyak, iaitu the second messenger. Lagi banyak daripada the non-lipid hormone yang akan bind. Satu bind cause the banyak sangat the production of second messenger. Now second messenger pula, one second messenger, satu cyclic AMP, dia akan activate protein kinase A. Tetapi disebabkan ada banyak cyclic AMP, now lagi banyak protein kinase A akan activated, dan lagi banyak protein kinase A activated, dia akan activate the phosphorylase kinase. Eventually dia akan promote the activation of glycogen phosphorylase. Disebabkan banyak protein kinase A activate phosphorylase kinase, yang ni skip satu. Now dia akan lagi banyaklah glycogen phosphorylase become activated. So lagi banyaklah glycogen dia akan ditukarkan kepada glukos. Okay, itu antara efek dia lah. Okay, you boleh nampak the keywords ialah akan ada amplification of response, even daripada hanya satu saja yang hormone bind. Tetapi you boleh nampak respon dia sangat-sangat banyak sebab banyak protein yang akan activated ataupun enzyme will be activated. Okay, inilah dia cascades of effect in the signal transduction pathway. Daripada satu adrenaline akan activate this G protein coupled receptor, G protein become activated. Dia akan activate adenylyl cyclase. Disebabkan adenylyl cyclase ni enzyme, dia akan produce many cyclic AMP, the second messenger. Each dia akan activate protein kinase. Now one protein kinases akan activate many glycogen phosphorylase, dan disebabkan dia adalah enzim untuk convert glycogen kepada glukos, you boleh nampak lagi banyak glukos akan ditukar, glycogen ditukarkan kepada, will be converted, will be broken down kepada glukos. Even hanya satu hormon saja yang akan bind dekat reseptor, banyak sangat glukos yang akan dihasilkan. Alright, so basically a reaction of cascade. Apakah kepentingan this cascade of effect? The cascade effect of signal transduction pathway, a reaction cascade may amplify a weak signal, okay, to produce a bigger response. Daripada satu hormon, now dia akan produce bigger response, dan juga dia adalah disebabkan ada banyak melibatkan protein, dia akan accelerate the signaling for a faster response, and of course lah, disebabkan one hormone bind pada specific receptor, dia akan ensuring specific production of action. Okay, itu adalah important of cascade effect. So kita dah cover hormones in mammals dalam manusia. Contoh itu yang berlaku dalam kita.